وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ داتا صاحب دے عرس قریب آ گئے نے تو اسی بھی اج داتا صاحب دی محفل کر رہے ہیں، انہوں نے بارگاہ وچ ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے، حاضری لوان دے واسطے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا، اے محبوب تسی فرما دیو انہاں نوں کہ اگر تسی اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنا پائے گی اگر اللہ دے محبوب بننا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ۔ جنہاں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی وچ تابع داری کیتی او واقعتاً اللہ دے محبوب بن گئے، او اولیاء کرام انہوں نے اسی کہنے ہیں۔ پہلیاں امتاں دے وچ بھی، پہلے انبیاء دے بھی انہاں دے ولی اللہ ہوندے سن، تو اج بھی ولی اللہ موجود نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے وچوں اولیاء کرام، بے شمار اولیاء کرام، بڑے اعلیٰ درجات دے اولیاء کرام ہوئے نے۔ انہاں دے وچوں ایک ہستی، مبارک ہستی، عظیم الشان ہستی، حضرت علی بن عثمان بن علی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دی ذات مقدسہ ہے۔ تو انہاں دے عرس آ رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی ہے تیری مشہور، ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کر کرم کروا کرم، کر کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم۔ حضرت علی بن عثمان بن علی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی پیدائش مبارک 400 ہجری دے وچ ہوئی ہے۔ سن 400 ہجری دے وچ پیدائش آپ دی۔ افغانستان دا علاقہ غزنی، اتھوں دا محلہ جلاب، اتھے پیدائش ہوئی۔ بعد چ حجویر بھی ایک محلہ ہے اتھوں دا ہی، اتھے تشریف فرما ہو گئے۔ تو آپ دے والد گرامی حضرت عثمان سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب نے بہت علم حاصل کیتا،
بہت زیادہ علم حاصل کیتا، ہر قسم دا علم حاصل کیتا آپ نے. علم دے نال بڑا شغف، بڑا لگاؤ سی. وہ دیکھو ایڈی وڈی ہستی، انہوں نے کتاباں لکھیاں بے شمار، لیکن لوگاں نے چرا لیاں. ادوں پریس وغیرہ تو نہیں سی ہوندے کہ ہزار کتاب چھپ جاندی کٹھی. اتنے قلمی نسخے ہاتھ نال لکھے ہوندے سن. کچھ لوگاں نے آپ دیاں کتاباں چرا کے تے اپنے نام نال منسوب کر دیتیاں. آپ فرماندے نے کہ دیکھو بہت انہاں نوں برا بھلا کیا کہ لوگ وہ لعنت دے مستحق لوگ نے کہ جڑے کسی دی چیز نوں اپنے نام دے نال منسوب کر لیندے. شعراں دے وچ بھی اس طرح کیتا جاندا ہے، کتاباں دے نال بھی بعض لوگ اس طرح دے کر لیندے نے. تو اج جڑی مشہور زمانہ کتاب ہے آپ دی کشف المحجوب، آپ دے کسی ساتھی نے سوال کیتے سن چند تصوف دے متعلق، تو او دے جواب پوری کتاب ہی لکھ دیتی آپ نے. بہت با کمال کتاب ہے کشف المحجوب. 26 زباناں دے وچ ترجمے ہو چکے نے اس کتاب دے. ہر زبان تقریباً جڑی کہ مشہور زبان ہے چل دیاں نے سب دے وچ ترجمے ہوئے نے آپ دے. تو جنوں کوئی صحیح کامل پیر میسر نہ آوے، آپ دی کتاب جڑی کشف المحجوب بھی ایک پیر و مرشد دا کم کر دی، وہی بہت رہنمائی کر دی آپ. اور دیکھ لو علم دی اہمیت آپ دے نظر چ کی سی کہ پہلا باب ہی علم دے آپ نے مرتب کیتا ہے. پہلا باب آپ نے کتاب نو شروع علم دے عنوان تو کیتا ہے. علم دی اہمیت، علم دی فضیلت، فرضیت طور کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. آپ نے اس تے شروع ہی کتاب تو علم دے باب تو شروع کیتا ہے آپ نے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک علم رکھنے والے ہی خدا سے ڈرتے ہیں. جنہوں علم نہیں انہیں خدا تو کی ڈرنا. جنہوں علم ہے، اللہ تعالیٰ دی معرفت ہے، وہی اللہ کو ڈرے گا. دوسرا نہیں ڈرتا اللہ کو، وہ تے پرواہ نہیں کرتے کہ اندر ویکھی جائے گی جدو جاواں گے. تو جنہوں نے علم ہے کہ اللہ دی بارگاہ کھڑے ہونا جا کے، جنہوں نے چیز دی معرفت حاصل ہے، وہ صحیح معنی چ اللہ کو ڈردے نے. گوئے اگے علم دیاں قسماں نے، کوئی ظاہری علم ہے، باطنی روحانی علم ہے، کوئی دنیاوی علم نے. لیکن علم فرض قرار دیتا گیا. آپ فرماندے نے کہ ہر قسم دا علم فرض نہیں ہے، بے شمار علم نے. ہن ایٹم بم بنان دا علم سارا تے فرض تے نہیں ہو سکدا. ہن سارے کیویں اسی ایٹم بم بنا تے لگ سکیے، سارے ٹینک بنا تے کیویں لگ جائیے. یعنی کہ جیڑا علم جدے مطابق تسی زندگی گزارنی ہے وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے. جہاں اگے جا کے حساب کتاب ہونا ہے، جہاں مطلب پوچھ پرتیت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اس چیز دا علم، زندگی گزارن دا علم وہ ضروری ہے. وہ واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن بھیجیا. اپنا دوسرا باب قرآن دا اپنے بنیا، دوسرا چیپٹر قرآن، موضوع قرآن بنایا. تو یہ ہے کہ یہ سارے زندگی دا مکمل ایک کامل نمونہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ، آپ دی محبت، آپ دی سیرت، آپ دے طریقہ کار تے سنت تے عمل کرن دے نال وہ سمجھو کہ اس طرح ہے جویں اللہ دے حکم نو منیا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حکم آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو. اگے دی وضاحت بھی ایک جگہ تے فرماتی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ اللہ دے رسول دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت ہے. ہن اسی اللہ نو نہیں تے ویکھیا ہی نہیں تے اللہ نو کوئی کام کردے بھی نہیں ویکھیا. کہ ویکھیا کی نمونہ بھیج دیتا، فرمایا انہاں نو ویکھی جاؤ تے جو انہاں نے کیتا وہ کری جاؤ. بہترین نمونہ تہاڈے واسطے انہاں دی زندگی. تو آپ نے قرآن تے عمل کر کے دکھایا. قرآن اللہ دا حکم ہے تے وہ دی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپ دی سنت مبارکہ ہے. تو اولیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابع داری کر کے فتبعونی، میری تابع داری کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے تسی فرما دیو کہ اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو تے میری تابع داری کر. تو انہاں اے او اولیاء کرام نے جڑے اللہ دے محبوب بن گئے تے انہاں دے چرچے آسماناں تے بھی ہوندے نے تے مخلوق دی زباناں تے بھی اللہ تعالیٰ انہاں دے چرچے کرا دیندا ہے. اج اسی بھی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، گو مختصری صحیح ایک اللہ دی بارگاہ تے دلاں نو دیکھا جاندا ہے، نیتاں نو دیکھا جاندا ہے، تعداد نو نہیں دیکھا جاندا. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے
تصوف دے موضوع تے بے شمار لکھے نے، چیپٹر بنائے نے، ہر پہلو دے متعلق آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو سب تو پہلے علم تو شروع کیتا آپ نے، علم اتنا ضروری ہے، علم حاصل کرو دی شریف خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اج دیکھو نا چین دے سانو کنی ہیلپ ہو رہی، چین کنا فائدہ پہنچ رہا سانو چین دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادو فرما گئے سن علم حاصل کرو خواہ تانوں چین ہی جانا کیوں نہ پے، کنی بھی دور چلا جانا پے پاویں چین ہی جانا پے تانوں۔ جنہاں نو فرمایا اتھوں تو چین دور ہی ہے نا، ساڈے تے نال لگدا بارڈر، اس وقت جنہاں نو فرما رہا فرمان ہو رہا سی، وہ تو انہاں تو دور ہی سی نا، تو اس فرمان تے سارے واسطے۔ تو اے ہے کہ علم دی فضیلت تو بہت تے زور دیتا گیا علم حاصل کرتے۔ آپ سرکار نے 18 ملکاں دا سفر کیتا ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 ملکاں دا سفر کیتا ہے آپ نے۔ انہاں دے وچوں ایک خراسان ملک بہت بڑا ملک سی اس ویلے، اس ویلے تے خراسان ایران دا ایک صوبہ ہے نا، اس ویلے کافی سارے ملک وچ پاکستان دا بھی کچھ حصہ وچ آندا سی، خراسان بہت بڑا ملک سی۔ اے جڑیاں روس دیاں ریاستاں نے شامل کر کے افغانستان وچ تے ایران دے کچھ حصے، کچھ پاکستان دا حصہ، بہت بڑا ملک سی۔ خراسان دے اندر 300 مشائخ دی صحبت اختیار کیتی آپ نے، داتا صاحب نے معرفت الہی حاصل کرنے واسطے۔ اج کی اسی کہنے اپنے مریداں نوں کہنے کسے کول نہیں جانا، کسے کول نہیں جانا۔ ایک وجہ تے سمجھ آندی ہے کہ اج کل پیر جڑے نے وہ دنیا پرست ہو گئے، وہ لالچی ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی ہے کہ ساڈا مرید کتے جائے گا، اور اگر انہوں صحیح تربیت ملنا شروع ہوگی تو سانو چھڈ جائے گا، انہوں دا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ اگر ساری آمدن چ بھی فرق پی جائے گا، مرید گھٹ گئے تو آمدن بھی گھٹ جائے گی، ساری مرید ہون کے تو آمدن چلتی رہے گی، دکانداری چلتی رہے گی۔ تو انہوں نے دیکھو نا، انہوں دے مرشد کو معمولی ہستی نہیں سن، داتا صاحب دے پیرو مرشد ابو الفضل حسن الختلی، ویسے عام لوگ خطلی پڑھتے ہیں لیکن تلفظ جنا خطلی ہے، ابو الفضل۔ انہوں نے پیرو مرشد حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پیرو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، کمال ہستی ہوئے، رئیس الطائفہ یعنی اولیاء کرام دے گروہ دے سردار، رئیس اولیاء کرام دے ایک تھا نا، اولیاء کرام دے گروہ ہے، اولیاء دے سردار، رئیس الطائفہ دا خطاب انہوں نے ملے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کمال ہستی ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھو وہ انہوں نے پردادا مرشد داتا صاحب دے تو پیرو مرشد بھی بڑے کمال ہستی ہوئے نے۔ اس دے باوجود آپ نے صرف خراسان دے وچ 300 مشائخ دی صحبت اختیار کیتی تے انہاں تو فیض حاصل کیتا آپ نے۔ کتنی اتنا لگن اتنے لگاؤ سی آپ نے، یہ نہیں کہ جی باجی کسی کو جانا نہیں۔ اگر تہاڈا پیرو مرشد دور ہے یا وصال فرما گیا، تہاڈی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے جے، تہانوں ضرورت ہے تربیت دی، تسی جا سکتے، پابندی نہیں ہے۔ اللہ حاصل کرنے واسطے یعنی اللہ دی معرفت حاصل کرنے واسطے جا سکتے۔ آپ نے 18 ملکاں دا سفر کیتا اور خراسان دے اندر 300 مشائخ دی صحبت اختیار کیتی، آپ نے کمال حاصل کیتا۔ آپ دا فرماندے نے ہن جناب منع کیتا جاتا ہے کہ اے اج دے مولوی سنی بریلوی یہ قبر پرست ہو گئے نے، درباراں تے جاندے نے، قبراں دی پوجا کردے نے۔ داتا صاحب فرماندے نے سانو ایک معاملہ پیش آ گیا، اسی حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار تے جا کے بیٹھ گئے، کافی دیر اتھے بیٹھے، کافی دن دیر تو مراد کافی دن اتھے بیٹھے رہتے، مجاور بن کے بیٹھے رہے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بستام ایران دے علاقے دے وچ اتھے جا کے بیٹھے رہے، کی ضرورت سی، انہوں نے نہیں سی نظر آندا جنہاں نے قرآن حدیث تے سارے علم حاصل کیتے۔ اج تسی مفسر بن گئے تو تسی اپنی تشریحاں شروع کر دیتیاں تے منع کر دیتا، روک رہے سن۔ اس لیے تے آپ تے بڑے وڈے عظیم مفسر سن، قرآن حدیث دے وچ آپ نوں مہارت حاصل سی، تو آپ گئے اتھے بیٹھے رہو تو فیض حاصل کیتا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزریا تو آپ فرماندے نے سانوں ایک مشکل پیش آ گئی، پھر مشکل پیش آ گئی، اللہ کتے چلا گیا سی کہ جی مشکل شاہ تے اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ چلا گیا سی کتنے کہ وہ پھر کسی بزرگ دے کول جا رہا ہے، اللہ نہیں حل کر سکتا۔
जी मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह, दाता सिर्फ अल्लाह, दाता ना क्यों शिरक हो गया। तुसी ये दसो कि दाता कोई नाम अल्लाह के नाम चो ना कोई दाता हैगा? दाता अरबी का लफज ही नहीं है। अल्लाह के जिन्ने नाम ने 99 तो असी आम मोटे मोटे नाम ने ना, अल्लाह के 33 ने नाम ने, कोई शुमार ही नहीं हो सकता। दाता अल्लाह का नाम नहीं है, तो किसी बंदे को दाता कहता तो शिरक किवें होगा जो अल्लाह का नाम ही नहीं कोई दाता। आप मैं अगे फिर ना इसते आप एक बजुर्ग उन्होंने मज़ार दे इरादा किया, उत्थे जाने मुश्किल हल हो जाएगी। बड़ा सफ़र करके पैदल सफ़र सा, पैदल सफ़र करके आप उत्थे पहुँचे तो उत्थे पहले ना कुछ मुजावर बैठे हुए सन। आप क्योंकि मुसाफिर सन, लिबास भी उस तरह का मैला कुचैला होया सी, तो सफ़र दे विच गर्दो गुबार दे नाल आपदा जिस्म मुबारक, चेहरा मुबारक भी वैसे ही सी। समझ सकते हो तुसी कैसा होएगा सफ़र दे विच। वो वेख के ते कहंदे ने आपस च मजाक, कहंदे ने अपने चुनीएगा, यानी असी बड़े बड़े बुजुर्ग हाँ, दरवेश हाँ, असी ये नहीं है, कहंदे अपने चुनीएगा। आपने फरमाया असी सुन लिया, असी दिल च कहा वाकई मैं तुहाडे वर्गा नहीं है, वाकई मैं तुहाडे विचों नहीं, तुहाडे वर्गा मैं नहीं हाँ। तो सरकार फरमांदे सफ़र करके गए पैदल, जाहिर है भुख प्यास सारा कुछ ही होंदा है। उन्होंने बजाय इसदे कि सानू कोई मुसाफिर आया साढ़े कोल ते इहनूं कोई पानी पूछिए, कोई खाने का, कोई लंगर का इहनूं पूछिए, इंतजाम करिए, वो होटंगी शुरू कर दी उन्होंने जनाब। आवाज़ां कस्सनियां ते आवाज़ां लानियां ते अजीब अजीब हरकतां शुरू कर दित्तियां। असी उन्हां दी गल्लां बर्दाश्त करदे आए। फरमान लगे कि फिर वो बाला खाने ते चले गए, चबारे ते चले गए, तो एक रोटी साढ़े वाल सुट्टी, बुस्सी हुई रोटी जिन्हों आप कहना उल्ली लगी, वो रोटी का टुकड़ा सुटिया तो स्मैल आ रही वो, तो बाद च खरबूजे खाने शुरू हो गए। खरबूजे खा खा के छिलके सुट रहे हैं साढ़े उत्ते, नाले मजाक उड़ा रहे। तो असी उन्होंने चीज़ को बर्दाश्त किया, सबर किया, बर्दाश्त किया, साडा वो मामला हल हो गया। आपने हुक्म होया पीरो मुर्शिद तरफों के लाहौर चले जाओ। 400 च आपदे पैदाइश मुबारक है, 431 के आप लाहौर तशरीफ लिया। पीरो मुर्शिद फरमाया कि लाहौर चले जाओ। कहन लगे हजूर मेरे पीर भाई पहले मौजूद ने उत्थे, मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया कि बहस नहीं करते, पीरो मुर्शिद नाल जाओ, देर ना करो, जल्दी जाओ। आपने तो वजह कोई हिकमत पूछी नहीं, उत्थे तो मौजूद ने पहले ही, दीन का काम तो पहले हो रहा, सिलसिले का काम पहले हो रहा, अल्लाह दे रसूल की मार्फत दा इलम पहले फैलाया जा रहा, और नूर रोशनी पहले फैलाई जा रही। फरमाया जल्दी चले जाओ। आप तशरीफ़ ले आए, जिसले लाहौर पहुँचे तो देखा तो जनाजा आ रहा, हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा आ रहा। हिकमत का पता चल गया। आप इत्थे तशरीफ़ फरमा हो गए जिथे अज मनारे पाकिस्तान, तशरीफ़ फरमा हो गए। तो बाद विच फिर वो दरिया उत्थे कोलों दी नज़दीक दी बूढ़ा दरिया, पुराने बंदे ने वेख्या होना जिथे चल रहा सी, उत्थों नालों दी जिथे मनारे पाकिस्तान, इत्थे नालों दी बिल्कुल बूढ़ा दरिया उन्होंने कहते सी, चलदा हुंदा सी। उत्थे फिर आप दे आन दी तशरीफ़ लियान तो बाद फिर दरिया पारा दूर चला गया। आपने जिथे हम मज़ार मुबारक है, इत्थे मस्जिद तामीर की, इत्थे डेरा ला लिया। आलम लोग जिहड़े सन उन्होंने देखा, उन्होंने इतराज़ उठाया। वैसे शुरू तो लैके ये चलिया आ रहा कि आलम लोग ने हुण मैं हुण एहतराम नाल लान लैना, नहीं तो कहते मौलवी लोग, इन्हों ना इतराज़ ही रहिंदा सी बजुर्गों के नाल, इन्हों हसद रहा बजुर्गों के नाल, ज़ाहरी उलमा नूं कि ये कित्थों आ गया। तो उन्होंने विचों ये हुंदा कि साडी कदर घट जाएगी, लोग साडे इन्हां रजू कर लैणगे तो साडी वो कदरों कीमत ही नहीं रहनी, साडी दुकानदारी नहीं रहनी। उन्होंने वेख्या, कहन लगे तराज उठाया जी तुहाडी तां मस्जिद जिहड़ी ना उहदा रुख सही नहीं है, किबला रुख नहीं है, मस्जिद किबले तो हट के आ, किबला रुख नहीं। तो आपने फरमाया कि अच्छा इस तरह करना कि सुबह की कल सुबह की नमाज जी साढ़े नाल पढ़ना, जेड़े भी उस वे लाहौर उस वे किड्डा होएगा,
लाहौर जिहड़ा ना ये कस्बा सी मुल्तान दा, मुल्तान शहर सी बड़ा वड्डा, ते ये नवाही इलाका गिनिया जांदा सी लाहौर। लाहौर एक कस्बा सी, बहुत वड्डा नहीं सीगा। तो उसले जिन्ने भी जेडे भी आलम ऐसा बुलाए ले आपने, नमाज खड़ी हो गई तो आपने जिसले इमामत करानी सी ते क्या कि मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ दे ते देखा तो किबला सामने। अल्लाह ताला ने सारे दे अगों पर्दे हटाते, सब आलमा दी अखां को पर्दे अल्लाह ताला ने हटा दिते ते सारे देख रहे ने किबला तो बिल्कुल सामने। तो बाद चो ताइब होए, अपने कदम बोशी की तो तौबा की अपनी इस बहुत बड़ी करामत सी आप दी कि किबला दिखा दिता सारे सामने। ये भाटी दरवाज़ा जिहड़ा है, इत्थे भाटी कौम के लोग रहिंदे हुंदे सी, हिंदू ज़्यादा सन। तो मुसलमान तो पहले कुछ हो चुके सन। तो वो लोग जिहड़े सन मुसलमान गरीब सन, माड़े सन, उन्हां दी मेहनत मजदूरियां करदे सन ते वो खाण वास्ते देंदे सन, अनाज वगैरह गल्ला देंदे सन खाण वास्ते। तो उन्हां नूं अन्नदाता कहा जांदा सी। अन्न किहनूं कहंदे ने? अनाज नूं। पंजाबी च अन्न अनाज नूं कहंदे ना। तो वो अनाज वगैरह देंदे सन खाण वास्ते, जो ये मजदूरियां करदे सन उन्हां दी मुसलमान जिहड़े थोड़े ਜਿਹੇ सन। ते उन्हां नूं अन्नदाता कहंदे सी कि अनाज देण वाले। तो दाता सरकार तशरीफ लिया गए तो लोगों ने फिर आपको दाता कहना शुरू कर दिता। इत्थों दाता मशहूर होए, देन वाले। हुण देखो ना कि जी शिरक हो गया। शिरक कित्थों हो गया? अल्लाह का तो नाम है ही नहीं दाता, अल्लाह के नाम च दाता है ही नहीं। फिर कुरान की कह रहा है? कुरान ने सानू एक तालीम की कि अपने माँ बाप वास्ते दुआ करो। केड़ी दुआ करो? के अल्फाज दसे? रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। या अल्लाह, या मेरे रब तो इन्हां दोवां ते रहम कर। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी, जिवें ये मेरे रब बने मेरे बचपन विच। वो लफज रब्बा यानी ये मेरे रब सी, मैं जो छोटा जा सी। अगर उस लफज का तर्जमा ना किया जाए, उवें रखे तो फिर की आया कि जिवें मेरे रब सी। रब कहते हैं पालना, यानी जिवें इन्हें मैनू पालिया बचपन च। तो अल्लाह ने कुरान के लफज रब इस्तेमाल किया कि जिवें ये मेरे रब बने सी मेरे बचपन में, इन्हां ते रहम फरमाया मेरे रब। तो उत्थे तो शिरक नहीं होया फिर कि माँ बाप भी रब हो गया, तो रब तो रब है ही, पालन वाला। रब का मतलब पालन वाला। हर चीज़ पालन दे विच, हर चीज़ ही आती, हर जरूरियात जिंदगी आती ना पालन दे विच। असीं औलाद नूं पालने तो सारा कुछ साडे जिम्मे ना। पालदा अल्लाह ताला है, लेकिन असीं भी मजाजी तौर पर उस वेले पाल रहे, असीं मजाजी रब उन्हां दे। ते जे वो शिरक नहीं होया तो दाता कहना शिरक किस तरह हो गया? तो गंज बख्श आप तो फैज़ दे खजाने वंडदे तकसीम करते सन आप। तो माई का वाक़या बड़ा मशहूर है कि दुध लैके जाती जोगी सी, राय राजू जोगी। उन्होंने दुध देन जाते सन सारे जिन मझा गांव वाले गुजर। तो माई गुजर रही दुध लैके, तो आपने फरमाया कि बीबी दुध अज सानू दे दे। कहन लगी नहीं, मैं तुहानू नहीं दे सकती, मेरी मजबूरी है कि दुध तो असीं जोगी उन्होंने देने, अगर नहीं देंगे तो साडियां मझा गावां के थाना चो खून आना शुरू हो जाता। फरमाया अज सानू दे जा। देगी आपने थोड़ा जहा पीता, बाकी दरिया च रोड़ दिता। वो भी कोई हिकमत होएगी आपदी, वो मालक वो बेहतर जानते हैं हिकमतां नूं, अल्लाह दियां हिकमतां नूं। सानू वेखदे एवें फजूल ही काम लगता ज़ाया हो गई चीज़, वो ज़ाया ज़ोया नहीं होंदी। कोई काम अल्लाह का तो अल्लाह वालियां दा कोई फजूल नहीं होंदा, बेकार नहीं होंदा। उहदे च उन्हां दी कई हिकमतां जिहड़ी सानू नहीं समझ आउंदी ते असीं कह दिंदे। तो घर जिसले गई है तो इन्ना दुध आया सी थाना दे विच जानवरां दे, घर दे बर्तन ही सारे भर गए, दुध मुक ही नहीं रहा। वो आनन फानन ये खबर फैल गई, जंगल की अग जिवें फैल जाती फौरन। वो सारे लोग जिहड़े सी दुध आपदी खिदमत च पेश करना शुरू हो गए। तो वो जोगी ने वेख्या मेरे को तो दुध ही नहीं आ रहा, बंद हो गया, ये की बनया? पता किया, पता लगा जो मुसलमानों का एक दरवेश बुजुर्ग आ गया, लोग तो सारे उन्होंने दुध पेश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, उसकी दुकानदारी ठप हो गई। वो आया आपदे कोल, राय राजू जोगी आगे कहन लगा जी तुसी ये की कीता है, मैं मुकाबला करांगा।
میں بھی اسی درویش اسی تے مقابلہ نہیں کرتے، تو کرنا تو کر لا. تو انہیں پرواز شروع کر دیتی، اڈنا شروع ہو گیا. یعنی ہندوؤں دے وچ بھی یہ چیز ہے، انہاں دی بھی پرواز کھل جاندی، لیکن انہاں دی پرواز کتھوں تک ہوندی ہے؟ آسمان تو تھلے تک. آسمان تو اتنے نہیں جا سکتے، آسمان تو تھلے تک انہاں دی پرواز ہوندی ہے. ایک تھوڑا جہا فاصلہ بھی نہیں گا، زمین تو آسمان دا فاصلہ تھوڑا جہا نہیں ہے گا. وہ مراشری دے بیان چ دسیا ہویا کہ کنا فاصلہ ہے گا. تو یہ آ کہ یہ مجاہدے کر کر کے، ریاستاں کر کر کے، زود کر کے، نفس کشیاں کر کے انہاں دی پرواز بھی کھل جاندی. ساڈے بزرگ نے شاہ عبداللہ فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ، بنگلہ دیش انہاں دا مزار شریف ہے، بڑی اچھی ہستی ہوئے نے. انہاں نوں 7-8 سلسلے دی خلافت انہاں نوں ملی ہوئی سی. تو اس الحمدللہ ساڈے کول بھی انہیں خلافتاں ساریاں جنیاں سی انہاں دیاں. تو آپ فرماندے نے کہ انہاں چ بھی فقیری ہوندی بڑی زبردست، لیکن ساڈی فقیری پاک ہے، انہاں دی فقیری نہ پاک، کیونکہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا نا، کلمہ پاک کردا نا. تو انہاں چ بھی انہیں پرواز شروع کرتی. آپ نے اپنے کھڑاواں نوں حکم دیتا. وہ پہلے انہاں لکڑی دی جُتے شوز، لکڑی دی جُتیاں ہوندیاں سن، چپلاں ہوندیاں سن، انہوں کھڑاواں کہندے سن. کھڑاواں نوں حکم دیتا، گئیاں اتنے وہ پیچھے کھڑاواں وہ سر چ وجنیاں شروع ہو گیا، تو تھلے آ گیا. تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور شیخ ہندی وہ نام رکھا گیا. وہی بھی قبر موجود ہے انہوں دی، وہ پاک ہستی وہ بھی. تو یہ بھی آپ دی کرامت ہے. بے شمار کرامات آپ دیاں جڑیاں نے کہ مشہور نے، بے شمار واقعات نے آپ دے وہ کتاب ہی بڑی وڈی جڑی نا ایک کرامت ہے آپ دی، کہ جڑی دلاں نوں بدل دین والی، اور صحیح معرفت دا صحیح علم دے تو انسان نوں حاصل ہوندا ہے. اور تھوڑے جے مشکل الفاظ لکھی آپ نے فارسی سے، ایسے اردو ترجمے چ موجود ہے. تو انہوں بار بار جڑا پڑھدا رہے تو انہوں تاں جا کے سمجھ لگدی ہے. ایک دفعہ پڑھن دے نال صحیح سمجھ کوئی نہیں آندی کسے نوں، یا کوئی رہبر سمجھان والا ہوے تو تاں جا کے ਉਹਦੀ سمجھ آندی ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں نال پیار محبت عقیدت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. تو آپ دے بے شمار فضائل و کرامات بے شمار نے آپ دے واقعات. سن 465 ہجری چ آپ دا وصال مبارک ہویا ہے، یعنی 65 سال عمر ہوئی ہے آپ دی. آپ دے وصال تو 5 سال بعد سرکار غوث پاک دی پیدائش ہوئی ہے. 470 ہجری دے وچ سرکار غوث پاک دی پیدائش ہوئی ہے. سرکار داتا صاحب حضور آپ بھی حسنی حسینی سید نے، والد والوں حسنی نے، والدہ والوں حسینی نے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی والد والوں حسنی سید نے تے والدہ والوں حسینی سید نے. نجیب الطرفین دونوں پاسے سید، نجیب الطرفین سید آپ ہوئے نے. تو اللہ تعالیٰ انہاں دے عقیدت اور انہاں دے سانوں شفاعت نصیب فرمائے. تو ساڈے زندگیاں بھی اچھی ہو جان، ساری آخرت بھی اچھی ہو جائے. ساڈے سب پریشانیاں انہاں دے طفیل اللہ تعالیٰ دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے. وما علینا الا البلاغ المبین.